भजन अंताक्षरी। नमस्कार दर्शक बंधु, भावभक्तिर परिसर भजन अंताक्षरी पवित्र अगणा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, महाप्रभु जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा पर्व रथयात्रा से आनंद उल्लास आम खेलुचु लुडुपाली रे भजन अंताक्षरी। दर्शक बंधु, मो सहित आज अच्छा मध्यम दल रे असीमा, श्रीचरण, शैलभामा, पंचम अछंती रवींद्र, अंजलि एवं सौरभ। वाद्ययंत्र रे तबला रे अछंती विभु प्रसाद, टिकिरा परकशन रे अमृत रंजन, सिंथेसाइजर कीबोर्ड रे परमानंद सार एवं बसंत मिश्र। आज अध्याय रे जहाँ सब गीत परिवेषण करा जीवो समस्ते ध्यान रखंतु, रथयात्रा संपर्कित होइथिबा निहाती आवश्यक, नहेले पाताली। चलंतु एबे आरंभ करिबा लुडुपाली रे भजन अंताक्षरी। अंत अक्षर आम खोजा गोटे प्रश्न पचारिबा, से प्रश्नर उत्तर जी प्रथम देवे से दल गाइबे। प्रश्नटी है एमिति कौन संसार रे अछि जहाँ मनुष्य निजे देखे किंतु अन्य को देखे पारे ना। हाथ उठी प्रथम पंचम दल सौरभ, उत्तर दियो। स्वप्न। स्वप्न सठिक उत्तर। अरे वाह। एबे अंत अक्षर आसिला न, आरंभ करिवे न रे। सर्वप्रथम आरंभ करिवे पंचम दल, गोटी चलेबे मध्यम दल। टार्गेट के श्रीचरण? टार्गेट विष्णु भाई। सौरभ 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 भाई। सौरभ हेले 3 नंबर। केते पड़िला? एक पड़िला। एबे रवींद्र, तमे गाया पूर्व दुईटी कथा मु सूचई दोची। प्रथम कथा हला गीत गुड़िक रथयात्रा संपर्कीय हेइथिबा दरकार। द्वितीय कथा हला तमे जो गीत गाइब से कौन होची कथा ना, तमे गीत गाइला भितरे प्रतिपक्ष जानि नउछन तार अंत अक्षरटा कोन। से माने तम गाइबा भितरे से माने तांकर आद्य अक्षरटा भाबी नउछन। एया कि किंतु एथर से ही परिबो नाही, नूतन प्रयोग होबो एथर। तुमे गीत गाइबा भितरे, तुमे हो बा जे हो, प्रतियोगी गीत गाइबा भितरे विभु प्रसाद तालवाद्य संगत करछंती। सी जोटी ताल ब्रेक करिवे सेटा ही अंत अक्षर एवं परवर्ती गीतर सेटा होची आद्य अक्षर। बुझी हैला? आज्ञा आज्ञा आज्ञा। आरंभ करे गीत। कष्ट हैला। हां बुझी हैला किंतु हबनी। चेष्टा करो, चेष्टा कले काई होबनी। नुआ प्रयोग होची, टिके स्पोर्टिव हुआ। चलो आरंभ करो भाई। नानी टिके फूल बौल बणी धरियो मो संगे। हाँ की कथा। अरे ठीक। नील चक्रे ने तो उड़ेलो फूल बौल बेणी, नील चक्रे ने तो उड़ेलो फूल बौल बेणी, नीलाचल धामे नबकले बर आस देखी जीवा मितलो फूल बौल बेणी, सरधा नईर बालिलो फूल बौल बेणी, ताहिया हलाई कालिया सई, ताहिया हलाई कालिया सई, बड़ दांडे झुली झुलिलो फूल बौल बेणी, फूल बौल बेणी, फूल बौल बेणी। ब ब आउ बौल बेले नहीं, ब रे कटिची ताल, तेणु अंत अक्षर ब। वर्तमान मध्यम पई आद्य अक्षर ब। ब रे गीत गाइबार समय एबे गोटी चलेबे पंचम दल। गोटी टार्गेट 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 किए? असीमा। एक असीमा एक गणा गोटी एक केते आसिला? केते आसिला? दुई। देखि के गाइबो नहले हम दल डंगा आज बुड़ेइबो तमे। आउ थरे सुचै दोची चरण परे कहिबो जे मु जानिनी मते कहिन ना, तुमको विश्वास नहीं। रथयात्रा संपर्क होइथिबो गीत। द्वितीय कथा, तमे गाउ गाउ विभु प्रसाद जोटी ताल ब्रेक करिवे सेटा हला तुमर अंत अक्षर, से मानकर आद्य अक्षर। चलो। बाली रथ तोलिछि मु सरधा बाली रे, बाली रथ तोलिछि मु सरधा बाली रे, गुंडीचा आगरु थरे, गुंडीचा आगरु थरे, बसिजा बसिजा मोर थरे, कालिया रे कालिया रे, कालिया रे कालिया रे, बाली रथ
ଅଛି তো ମୁଁ তো 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 ତ ଅନ୍ତ ତ, ଅକ୍ଷର ତ, ଅନ୍ତ ତ, ଅକ୍ଷର ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ତ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ମୁଁ ପକେଇବି ପକାଅ ଶୈଳଭାମା ହଁ। ଟାର୍ଗେଟ କିଏ ଟାର୍ଗେଟ ହଁ 3 ଓ ଆଚ୍ଛା ତିନ ତିନ ତିନି। ତିନ ସୌରଭ ତିନି ସୌରଭ। ହେଲେ ସୌରଭ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସୌରଭ ହଁ। ସୌରଭ ମୋର ଗଡୁ ଗୋଟି ଗଡୁ ତିନି ଟିକେ ଡାକ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତିନି, 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 ପଡିଲା କେତେ ତିନି ଟାର୍ଗେଟ ସକ୍ସେସ ପ୍ରଥମ ଥର ତମ ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି ଠିକ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, କର ଅଛି, ଏବେ। ଅଛି, ଅଛି। ତୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଭାବର ସିଆ ତୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଭାବର ସିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ୁଥିବି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଚଢ଼ୁଥିବି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ୁଥିବି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଚଢ଼ୁଥିବି ଚାହିଁ ତତେ ଜଗା କାଳିଆ ତୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଭାବର ସିଆ ତୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ବାନ୍ଧି ଧ ଆସିଲା ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୟୋଗଟି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ତମେ ଆରେ ଗୀତ ରେଡି କରି ସାରନ୍ତଣି ଏବେ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଧ ଆସିଲା ମଧ୍ୟମ ପାଇଁ ବାଜି ଆସିଲା ଗୋଟି ଚଳେଇବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ କି ଚରଣ ଭାଇ ଚରଣ ଭାଇ ହଁ ଚରଣ ଭାଇ ଏ ଗୋଟି ଚଳେଇବା ଭିତରେ ଆମେ ଭାବିଦବୁ ଦୁଇ ପଡିଲା କେତେ ଏକ 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 ଅସୀମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତ ଆମର ହେଇଯାଏ ଧ ରଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଉଛ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଉଛ ଆହା ଯାଉଛ କହିବ କି ପ୍ରଭୁ ଏ ସନ ଜାତରେ କହିବ କି ପ୍ରଭୁ ଏ ସନ ଜାତରେ କେତେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛ କେତେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛ ପ୍ରଭୁ କେତେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛ ପ୍ରଭୁ କେତେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛ ଚ ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ଚ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟି ଚଳେଇବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଟାର୍ଗେଟ କିଏ ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ ଅଞ୍ଜଳି ନାନୀ ଅଞ୍ଜଳି ନାନୀ ମତେ ଦୁଇ କାଇଁ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଆଜି ଅଞ୍ଜଳି ନାନୀ ଦୁଇ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ। ଦୁଇ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ। ଅଞ୍ଜଳି ଆରମ୍ଭ କର ଏବେ চন্দন লেপি দেবী কে শ্রীঅঙ্গে মণিমা লেপি দেবী কে শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপি দেবী কে শ্রীঅঙ্গে মণিমা লেপি দেবী কে শ্রীঅঙ্গে শ্রীঅঙ্গ পরাস হইথিব পরা শ্রীঅঙ্গ পরাস হইথিব পরা পহଣ୍ଡିରେ নাচি নাচি ভকত সঙ্গে দেবী দেবী কে শ্রীঅঙ্গে মণিমা দেবী দেবী কে শ্রীঅঙ্গে ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ଗ ଆସିଲା ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ନାଇଁ ଏବେ ଗର ବାଜି ଆସିଲା ମଧ୍ୟମ ପାଖକୁ ଗୋଟି ଚଳେଇବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଗେଟ୍ ଅସୀମା କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଅସୀମା ଅସୀମା ଏକ 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 କେତେ ପଡ଼ିଲା କେତେ ଆରେ ତିନି ତିନି ପଡ଼ିଲା ତିନ ଶୈଳଭାମା ଆରମ୍ଭ ହଉ କଣ କଣ ପଡିଛି ଗ ଗରେ ଗ ପାଉଛି। ପାସ୍ ପାସ୍ ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାସ୍ ପାଖରେ ଅଛି ପାସ୍ ଏଇ ଦିଅ। ଗୀତଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ ପାସ୍ ଦେବେ ପାସ୍ ରୁହ ନାନୀ ଗାଁ ପାସ୍। ରୁହ ଗୁଣ ନିଧି ମୋ କେଡ଼ିକି ଯାଉଛ ପହଣ୍ଡି ରହୁଛ ଗୁଣ ନିଧି ମୋ କେଡ଼ିକି ଯାଉଛ ପହଣ୍ଡି ରହୁଛ ଅଣସର ଘରେ ଆଜ ବାହାରହିଲ ଅଣସର ଘରେ ଆଜ ବାହାରହିଲ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ
ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଚରେ କାଟିବେ ବୋଲି ଅଚାନକ ଏଇଟା ଅକସ୍ମାତ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ହେଇଗଲା ଯୋଉଠି କଟିଲା ସେଇଠୁ ଧରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ପ ତୁମର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ପ ଗୋଟି ଚଳେଇବେ ମଧ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏକକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବି ଏଇଟା 3 ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲାନି ହଉ ହଉ ଗଡୁ ଗୋଟି କେତେ ପଡିଲା ଯେତିକି କହିଥିଲି ସେତିକି ପଇଲା 3 ପଡିଲା 3 ପଡିଲା ମାନେ 3 କି ଟାର୍ଗେଟ କରିଦେଲ ବୁଝିଗଲା ସୌରଭ ଗଣନାରେ ଅଛି ପୁରା ଗଣକ ଶିରୋମଣି ହଉ ଚାଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏନ ପାଠ ସାରଥୀ ନିରାମୟ ହେଉ ବିଶ୍ୱ ଦୂର ହେଉ ଦୁର୍ଗତି ଦୁଃଖ ଶୋକ ସରି ଯାଉ ସବୁ ଜିମା ଭରି ଯାଉ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସରି ଯାଉ ସବୁ ଜିମା ଭରି ଯାଉ ରଥ ଯାତେ ତୁମ ପାଦେ ରଥ ଯାତେ ତୁମ ପାଦେ ମୁଁ ଯେ କରେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜ୍ଞାନ ପାଠ ସାରଥୀ ନିରାମୟ ହେଉ ବିଶ୍ୱ ଦୂର ହେଉ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜ୍ଞାନ ପାଠ ସାରଥୀ ସା 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 ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ହଜି ଯାଇଥିଲି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା খুব চমৎকার তা সমতুল্য স্বর ସଂଯୋଜନା এই আমার প্রার্থনা চ্যানেল নিজস্ব প্রডকশন ହଁ তেଣু এইଥିରେ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି এই ଗୀତଟି ହଁ, ହଁ। କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତେଣୁ ପଡ଼ିଲା ପାଡ଼ି ଏଇଥିରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଗାୟନ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଅଛି ଏବେ ସ ଶବ୍ଦର ବାଜି ଆସିଲା ମଧ୍ୟମ ପାଖକୁ ଗୋଟି ତଳାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଚରଣ ଟାର୍ଗେଟ ଭାଇ କିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଡାକିବି ଡାକିବି ଟାର୍ଗେଟ କରିବି 2 ପଡ଼ିବ 1 ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଆ 2 2 2 2 କେତେ ପଡ଼ିଲା କିଛି ପଡ଼ିଲାନି 3 ତିନି ପଡ଼ିଲା ତ ତିନି, ତିନି ଶୈଳଭାମା ସପଡ଼ିଛି ପାସ୍ ଦିଅ ଅପା ଚରଣ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଯା ପାସ୍ ଦିଅ ପାସ୍ ରୁହ, କଣ ପାସ୍ କଣ ଶ୍ରୀଚର ତମ ଯୋଗୁ ନାନୀ ବି ନହେଲେ ପାତାଳି ଯିବେ ରୁହ ଟିକେ ଚରଣ ପାସ୍ ନାହିଁ ଏଠି ସେ କ'ଣ ତମକୁ ପାସ୍ ଦେବେ ଯଦି ତୁମ ଦଳ ନଗାଇ ପାରିବେ ଯାହା ନାଁରେ ଗୋଟି ପଡ଼ିଲା ସେ ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେ ନଗାଇ ପାରିଲେ ସେଟା ପାସ୍ ହେଇ ଆସିବ ପଞ୍ଚମ ଦଳକୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ତମକୁ ପାସ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନଗାଇଲେ ପାତାଳି ସବୁ ବରଷ ମୁଁ ତୋର ଟାଣୁଛି ସବୁ ବରଷ ତୋର ଥଟାଣୁଛି ଏଇ ବରଷ ମୁଁ ଏଇ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେ ବାହୁଡ଼ି ଚରଣ ଚରଣ କ'ଣ ହଉଛି ମାରି ଖାଇଗଲେ ଏଇଠି ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳ ହଉଛି ନା କ'ଣ ହଉଛି ସେ ମୁଁ ଗୀତ ଗୋଟେ କଣ ଭାବିଲା ସେ ଗାଏ କହିଲା ନା, ମୁଁ ନା, ବି- ତମେ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ଏଡ଼େ ହୁଣ୍ଡି ଅପା ହଁ। ମୁଁ ଏତେ କରି କପି ଦେଲି ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କଲି ସିଏ ଧରି ପାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ। ତମେ କପି କରି ପାସ୍ କରିପାରିବନି ତ ତମେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଏକାଥରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେଲ୍ ହେଇଯିବ ଶୁଣ 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 ଚରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈଳଭାମା ଏକ୍ସପେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ପାତାଳି କି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ୍ସପେଲ୍ କରି ପାତାଳି ପଠେଇବି ବସ କପି ଯୋଗେଇବା ଅପରାଧରେ ତମକୁ ମୁଁ ଗିରଫ କରେଇବି কি সুন্দর সাজুচি সে সিংহাসনটি সাজুচি শৈলভামা ট্যাগলাইন কোন ଅଛି পুনশ্চ প্রত্যাবর্তন ঠিক ଅଛି বর্তমান বসিথান্তু সেটি বিশ্রাম করন্তু রথযাত্রা দেখিবে ইয়াপরে দর্শক বন্ধু আমার অন্তাক্ষরী পর্যায় সরি যাইছি এবে শব্দ পর্যায় তেবে দেখে নেবা পূর্ব পর্যায়ের ফলাফল মধ্যম দলর -1 শৈলভামা পাতাড়িরে কিন্তু পঞ্চম দল সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবে যা শব্দ পর্যায়কু এইটি আমার রথযাত্রা বিশেষাঙ্ক মু আগু কইছি এবে বি কହୁছি পরবর্তী গীত যা গাইবে সবু রথ উপরে আধারিত হইଥିବା দরকার এইটি গোটে মজাদার প্রয়োগ করা যাইছি শব্দ না মু দেবি না দল মানে পরস্পরকু দেবে এই যে টোপি অগণা অগড়ার যে টোপি মানে অছন্তি টোপি তলে গোটিয়ে গোটিয়ে শব্দ অছন্তি প্রতিযোগী মানে জনে জনে ଯିବେ টোপি উঠেবে শব্দ যাহা মিলিব সেথিরে গীত গাইবে চিঠা চিঠা চিঠা
ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯିବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳରୁ କିଏ ଯିବେ? ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାଅ, କରନ୍ତୁ ତମେ ଝିଅର ମାନେ ବହିନ କର ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଗେଇ ଚାଲ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଧର ରଣ କର ଅସ୍ତ୍ର ବିମ୍ବଳେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ଅଗଣାରେ ଉଠା ଟୋପି ପଢ଼ ଚିଠା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, খুব সুন্দর শব্দ। আরম্ভ কর সঙ্গীত। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଜଗା ଆସୁଛି ରେ ଜଗା ଆସୁଛି ରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକେଇ। ଜଗା ଆସୁଛି ରେ ଜଗା ଆସୁଛି ରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକେଇ। ରଥ ଚକାରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସଇ ମାଡ଼ି। ରଥ ଚକାରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସଇ ମାଡ଼ି। ପାପକୁ ନିଅଇ ଧୋଇ ପାପକୁ ନିଅଇ ଧୋଇ। ଜଗା ଆସୁଛି ରେ ଜଗା ଆସୁଛି ରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକେଇ। ଜଗା ଆସୁଛି ରେ ଜଗା ଆସୁଛି ରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକେଇ। বাহ রবীন্দ্র, ভাইনা। মঞ্চ দুলুকেই ভজন গাইল। ধন্যবাদ ভাইনা। আচ্ছা তোমাকে সেଠି কাই গাইବାକୁ কুহালা জানিছ? তুমি তো এଠି গাই পারিথান্ত, না, চিঠা আনিথান্ত এଠି গাইথান্ত। নিয়ম হেলা সেইଠି ଟୋପି ଉଠେଇ ଚିଠା ଦେଖିବ, ଗୀତ ଗାଇବ। ଯଦି ଗାଇ ପାରିଲ ତାହେଲେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବ, ନ ଗାଇ ପାରିଲେ ସେଇଠୁ ପାତାଳି। ଏତେ ବାଟରୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ କରି ଯାଇଥାନ୍ତ? ଏବେ ତମେ ଗାଇ ପାରିଛ, ଫେରି ଆସ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ ଦେଲା ଭାଇ। ଏବେ ପାଳି ମଧ୍ୟମ ଦଳର। ମୁଁ ଗାଇବି। ঠিক কথা, সুযোগ মিলিছি। আস টোপি অগଣାକୁ। দেখা যাও কোন ଅଛି তম ভাগ্যরে শব্দ। শৈলভামা, আজ্ঞা। শব্দ কোন লেখা ହେଇଛି? রথ। বাহ, বঢ়িয়া শব্দ। আরম্ভ কর। কেতে মজাই দুনিয়া ভাই মজাই দুনিয়া। কেতে মজাই দুনিয়া ভাই মজাই দুনিয়া। রথ কহে মোতে বতা পথ কহে মোতে বতা। রথ কহে মোতে বতা পথ কহে মোতে বতা। রথ পথ কিছু নাহি সবু সে জগত সাই। কেতে মজাই দুনিয়া ভাই মজাই দুনিয়া। কেতে মজাই দুনিয়া ভাই মজাই দুনিয়া। মজারে মজারে জমিগলা গীত। শৈলভামা, এথর ফেরি আস স্বস্থানକୁ। আজ্ঞা। এথর পাଳି পঞ্চম দଳର। କିଏ ଯିବେ ଟୋପି ଅଗଣାକୁ? ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆସ ସୌରଭ, অল দি বেস্ট। ଚାଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। বীরদর্পরে বর্তমান সৌরভ চালিলে টোপি অগଣାକୁ। কোন শব্দ মিলিলা সৌরভ? ରଥଯାତ୍ରା। বিফিটিং শব্দ বিশেষাঙ্ক পাই। আরম্ভ কর গীত। ଆଜ୍ଞା। ହସୁଥାରେ ଚକା ଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। ହସୁଥାରେ ଚକା ଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥ ଚକ ତଳେ ଜୀବନ ଦେବୀ ରେ। ରଥ ଚକ ତଳେ ଜୀବନ ଦେବୀ ରେ। ନ ମିଳିଲେ ତୋର ଆଶା, ନ ମିଳିଲେ ତୋର ଆଶା। ହସୁଥାରେ ଚକା ଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। ହସୁଥାରେ ଚକା ଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। সৌরভ, এবে হসি হসি ফেরি আস স্বস্থানକୁ। খুব বঢ়িয়া গাইল। দর্শক বন্ধু, এবে পাଳି ମଧ୍ୟମ ଦଳର। ଶ୍ରୀଚରଣ ଡରି 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 ଚାଲିଲେ ଟୋପି ଅଗଣାକୁ।
टोपी उठेले एबे कौन अछि टोपी तले शब्द कौन अछि देखिबा शब्द कौन अछि देखिबा टोपी तले कौन पढ़ियोनी मिलिगला मिलिगला हाँ। जोटा खोजुଥିଲି एक्चुअली मिलिगला अच्छा। ଅଛି ଅଛି ହଁ ଯିବା मैं शब्द शब्द कौन कुह श्रीचरण मते आगे शब्दटा कुह पहंडी पहंडी मिलिगला ना 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 मिली गला कौन ଅଛି ଅଛି ପହଣ୍ଡି तमे तमे जहाँ खोजुथिलो तुमको मिली गला तो ହଁ ହଁ मोर टिके संदेह होउची तम अभिनय देखिकिरी तम हाव भाव रंग ढंग देखि मोर संदेह होउची ପହଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯିବ ଲେଖା ना ହେଇଛି ना ଭାଇନା। मु निजे देखिबि चिठाटा नेइकिरी मो पाखु आस जहाँ न देखिबो बेनी नयने परते न जीव चरण वचने दियो ବଜା ବାବା ପହଣ୍ଡିବା दियो दियो बाबू श्रीचरण हाथी लेखाई पहंडी कौन कौच हाथी की पहंडी कौच देख कौन लेखाई हाथी ମୁଁ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିଲି तमे देखिल केमती पहंडी मते देखा जाउची हाथी आउ किए देखिबो की पाताली जाओ तुरंत से हाथी ऊपर बसी पाताली की जाओ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିଲି ହାତୀ ହେଇଗଲା हाँ निजे पहंडी हे जा पाताली ହାତୀ ପହଣ୍ଡି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ना ना आमे किछि बुझु बाबू श्रीचरण देखे मु तुम टैग लाइन कौन अच्छी बढ़िया टैग लाइन किछि काम को नुह किछि काम को नुह एबे एबे हाथी शब्द मध्यम दल रु पास हे आसिला पंचम दल को हाथी शब्द रे गाइबो ना टोपी अगणा को जाई शब्द खोजिबो नहीं हाथी शब्द रे गाई दियो हाथी झुलई रे आसिबार बेला हाथी झुलई रे आसिबार बेला हाथी देह बहु अछि हाथी देह बहु अछि हाथी देह बहु अछि मय मत झाल हाथी झुलई रे आसिबार बेला हाथी झुलई रे आसिबार बेला वाह सुंदर सुंदर परिवेषण हाथी शब्द पार ହେଇଛି एबे मध्यम दलरू किए जिबे टोपी अगणा को मो असीमा वर्तमान चलिले टोपी अगणा को टोपी तले कौन अच्छी शब्द तांको पई असीमा टोपी उठेले शब्द कौन आसिला असीमा सर शब्द होचे श्रीमंदिर श्रीमंदिर एबे आरंभ कर श्रीमंदिर छाड़ी जेबे मणि माझी माउसी घर श्रीमंदिर छाड़ी जेबे मणि माझी माउसी घर रुसिलेनी ठाकुराणी रंग ढंग ठाणी माणी देखि तांकर रुसिलेनी ठाकुराणी रंग ढंग ठाणी माणी देखि तांकर श्रीमंदिर छाड़ी जेबे मणि माझी माउसी घर श्रीमंदिर छाड़ी जेबे मणि माझी माउसी घर खूब बढ़िया असीमा फेरिया सनी जो चेयर को आगे एथर पाली पंचम दलर किए जिबे टोपी अगणा को जीवी भाई मु जीवी जाओ किए जीवो आदित्य, रविंद्र जाओ। सेकंड टाइम आशीर्वाद हाँ, निहाती हौ 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 खुशी रे रविंद्र चलिले टोपी अगणा को शब्द कौन अपेक्षा करछि तांको पई टोपी तले देखिबा कौन शब्द मिलिला रविंद्र गुंडीचा गुंडीचा आरंभ कर बैशाखे चंदन ज्येष्ठरे स्नान बैशाखे चंदन ज्येष्ठरे स्नान आषाढ़े गुंडीचा जात आषाढ़े गुंडीचा जात बड़ दांड আজি दुलुकी उठुची बड़ दांड আজি दुलुकी उठुची विजे हेबे जगन्नाथ विजे हेबे जगन्नाथ बैशाखे चंदन ज्येष्ठरे स्नान आषाढ़े गुंडीचा जात आषाढ़े गुंडीचा जात फेरी आस स्वस्थान को पाताली जीवार नाही तुमर
ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଏବେ ତୁମର ପାଳି ଟୋପି ଅଗଣାକୁ ଯିବେ ଭାଇନା। ହଁ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଟୋପି ଉଠା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନା। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମକୁ ବସିଲି ଏତେ ନା ସମୟ। ନା ତୁମେ ସେଠି ବସିବ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆସ ଆସ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ଆସ ଶ୍ରୀଚରଣ ଟୋପି ଅଗଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀଚରଣ କଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣନା କଲେଣି ଧନ ଜନ ମରଣ ଆଚ୍ଛା ଧନ ଜନ ମରଣ ଝାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ଝାଡ଼ି ଦିଅ ନାଇଁ କିଛି ଆଧରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ନାହିଁ ବାବୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ସେଠିକି ଟୋପି ଅଗଣାକୁ ସିଧା ଗଲେ ଟୋପି ଉଠେଇଲେ ଯାହା ଅଛି ଲେଖା ତମେ ଆସି ଗଣନା କରୁଛ ନିଶ୍ୱାସ ବାରୁଛ ବାବୁ କଳାକାର ଲୋକ ଗାୟକ ଲୋକ ତମେ ଗୀତରେ ମନୋନିବେଶ କର ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁମେରୋଲୋଜି ୟାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ଆଧରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ନାହିଁ ତ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ପାତାଳିକି ଯାଅ ପୁଣି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଫଟା କପାଳ ପୁଣି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଳି ପଞ୍ଚମ ଦଳର ଟୋପି ଅଗଣାକୁ ଯିବେ କିଏ ଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଜଳି ଚାଲିଲେ ଟୋପି ଅଗଣାକୁ ଟୋପି ତଳେ କଣ ଅଛି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ଶବ୍ଦ କଣ ମିଳିଲା ଭାଇନା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆହା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆରମ୍ଭ କର ଗୀତ জয় জয় জগন্নাথ চড়ে নন্দী ঘোষরথ অন্তর্যামী অন্তর্গত বারতা জন দুঃখী জনাইলে দুঃখ কেবে নুহবে মুখ দুঃখ এড়ি সুখ তাকু দিয়া প্রমাণ সেই প্রভু নুহ কি তুম্ভে দুঃখী জনাইলে দুঃখ ন শুণ এবে সেই প্রভু নুহ কি তুম্ভে দুঃখী জনাইলে দুঃখ ন শুণ এবে খুব সুন্দর কাহি কেতে কালুর আমি শুনি আসুছু এই গীত আমি পিলা বেলু শুনি আসু আম বাপা গোসাই বাবা বি শুনি আসুলে চোখি আধারিত এই গীতটি আজ্ঞা। খুব সুন্দর পরিবেশন কল এবে আসি যাও সুস্থানকু ফেরি আস এবে পাଳି ମଧ୍ୟମ ଦଳର ଟୋପି ଅଗଣାକୁ ଯିବେ କିଏ ନାନୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟୋପି ଅଗଣାକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୀମା ଅସୀମା ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଟୋପି ତଳେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇ ରହିଛି ଲଟେରୀ କ'ଣ ଉଠିଲା ଅସୀମା କ'ଣ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଦିଅ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ସାର ଅଛି ଚକ ଚକ ଗଡ଼ି ଯାଉ ଗଡ଼ା ଚକ ରଥ ଯା ଚାଲି ଯା ଚକ ଗଡ଼ି ଯା ରେ ରଥ ଯା ଚାଲି ଯା ଚକ ଗଡ଼ି ଯା ରଥ ଯା ଚାଲି ଯା ଚକ ଗଡ଼ି ଯା ରେ ରଥ ଯା ଚାଲି ଯା ଚକ ଗଡ଼ି ଯା ଆମେ ତା ଗଲୁରେ ଯାତକୁ ମଜାରେ ଦେଖିଲୁ ରଥ ଆମେ ତା ଗଲୁରେ ଯାତକୁ মজারে দেখিলু রাধা পাটে দেখিলু পেটু বইদা পাটে দেখিলু পেটু বইদা মুন্ডে বুলাইলা রথ যা চলি যা চক গড়ি যা রে রথ যা চলি যা চক গড়ি যা রথ যা চলি যা চক গড়ি যা রে রথ যা চলি যা চক গড়ি যা ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ এই ଗୀତଟି ଆଜ୍ଞା ଫେରି ଆସ ସୁସ୍ଥାନକୁ দর্শক বন্ধু এইটি সমাপ্ত হয়েছে আমার শব্দ পর্যায় এবে আরম্ভ করিবা ধুন এবং তালর পর্যায় তেবে ইয়া পূর্ববর্তী পর্যায়ে কোণ ফলাফল লা টিকে দেখি নবা মধ্যম দলরু
ଶୈଳଭାମା ଯାଇଥିଲେ ପାତାଳି କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି -1। ଶ୍ରୀଚରଣ ନିଜ କୁଟ କପଟିଆ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଶକୁନି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଇ ପାତାଳିରେ -1 ଆଡ଼ ହେଲା -2। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶେଷାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସ୍ଥାୟୀ ଗାଇବେ ସେଇ ଗୀତର ଅନ୍ତରା ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଗାଇବେ। ଏହା ହିଁ ନିୟମ। ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ମୁଁ ଗାଉଛି ଭାଇ। ସୋନୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଖଞ୍ଜଣି ଟିକେ ବଜେଇବ। ଖଞ୍ଜଣି ବାଃ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ। ଓ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ କ'ଣ ଗାଇବ କି? ବାସ୍ ଜମିବ ଜମିବ। ହଉ। চাহা মন চাহারে মন রে মন চাহারে মন শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু রে মন শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু চাহা মন চাহারে মন রে মন চাহারে মন শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু রে মন শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু মুনি মানে ধাউচନ୍ତି ও মুনি মানে ধাউচନ୍ତି যাহাকু শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু রে মন শরণ পঞ্জর বেনি বাহাকু। ଏବେ ସେଇ ଗୀତର ଅନ୍ତରା ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଗାଇବେ। ଶ୍ରୀଚରଣ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ଉଭା କୋଟି କାମ ଜିଣି ଶୋଭା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ଉଭା କୋଟି କାମ ଜିଣି ଶୋଭା ଏହା ଛାଡ଼ି ସାହା ଲୋଡୁ ହୋ ଏହା ଛାଡ଼ି ସାହା ଲୋଡୁ କାହାକୁ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବେନି ବାହାକୁ ଓ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବେନି ବାହାକୁ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବେନି ବାହାକୁ ଓ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବେନି ବାହାକୁ। ଶରଣ ପଞ୍ଜର ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତମକୁ ଫେରି ଆସ ସ୍ଥାନକୁ। କେମିତି କ'ଣ ମନ ଥିଲା? ଶ୍ରୀଚରଣ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମ ଦଳର ପାଳି ସ୍ଥାୟୀ ଗାଇବେ ଅନ୍ତରା ଗାଇବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଏବେ ମୁଁ ଗାଇବି। ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ। ନୂପୁର ମୁରୁଡୁ ଛୁଡୁ ରୁଡୁ ଛୁଡୁ ବାଜେ ନୂପୁର ମୁରୁଡୁ ଛୁଡୁ ରୁଡୁ ଛୁଡୁ ବାଜେ ତୁମକୁ ଭାବିଲି କଣା ନା କର ତୁମକୁ ଭାବିଲି କଣା ନା କର চলি যাই নীতি লাজে 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 নপুর মুরুড়ু ছুড়ু রুড়ু ছুড়ু বাজে নপুর মুরুড়ু ছুড়ু রুড়ু ছুড়ু বাজে অন্তরা পঞ্চম। কুঞ্জবনে আজি জহল পড়িছি তুমকু কালে মু কিমিয়া করেছি কুঞ্জবনে আজি জহল পড়িছি তুমকু কালে মু কিমিয়া করেছি গোপদাণ্ড সারা যেতে গোপ নারী হেউছন্তি পুଣି আখি ঠরা ঠরি গোপদাণ্ড সারা যেতে গোপ নারী হেউছন্তি পুଣି আখি ঠরা ঠরি তুমকু মো নীতি মনে খোঁজে খোঁজে নীতি খোঁজে নূপুর মুরুড়ু ছুড়ু রুড়ু ছুড়ু বাজে নূপুর মুরুড়ু ছুড়ু রুড়ু ছুড়ু বাজে রুড়ু ছুড়ু বাজে রুড়ু ছুড়ু বাজে রুড়ু ছুড়ু বাজে। বাহ মন মিশুচি সুর মিশুচি তাল মিশুচি রঙ্গ জমুচি। ଏବେ ପାଳି ପଞ୍ଚମ ଦଳର ସ୍ଥାୟୀ ଗାଇବେ ମଧ୍ୟମ ଗାଇବେ ଅନ୍ତରା। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କରୁଣା ଊଣା କାହିଁକି କରୁଣା ଊଣା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କରୁଣା ବଳିବ
କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ କାହିଁ ଉଛୁଳିବ ମୁଁ କେଉଁ ଭକତରେ ଗଣା ମୁଁ କେଉଁ ଭକତରେ ଗଣା ଅନ୍ତରା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ସୁଦାମା ଭକତ ଦାସିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ସଡ଼ବେଗ ବଡ଼ ରାମ ଦାସ ସମାନ ହେବେ କେମିତି ଅଣ୍ଟିରେ ତ ନାହିଁ କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ି ଅଣ୍ଟିରେ ତ ନାହିଁ କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ି ମୁଁ ଅବଢ଼ା ଖାଏ ମଗୁଣି ମୁଁ ଅବଢ଼ା ଖାଏ ମଗୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କରୁଣା କାହିଁକି କରୁଣା ନାଇଁ କେହି ଉଣା ନୁହଁ କେହି ଅଧିକ ନୁହଁ ବରାବର ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଧୁନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ଗାଇବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ରଥରେ ଲାଗିଲା ରଥ ଦଉଡ଼ି ଚକ ଅଖ ଘୁ ଘୁ ଛା ଛା ଯାଏ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଟିକେ ନାକୁ ଛୁ ଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ସତେ କାହାର ଅଛି ବାଜୁ ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ସତେ କାହାର ଅଛି ବାଜୁ ନା ଟାଣୁଛୁ ତୁ ନା ଟାଣୁଛି ମୁଁ ନା ଟାଣୁଛୁ ତୁ ନା ଟାଣୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ତରା କାଳିଆ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ ସିନା ଅଟକେ ପୁଣି ତା ରଥ 750 ଦୂରରୁ କାଳିତା ଆସୁଥିବ କୋଉ ଭକତ ବଡ଼ ମାୟା ଧର ସେ କଳା ଠାକୁର ବଡ଼ ମାୟା ଧର ସେ କଳା ଠାକୁର ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନା ବୁଝିଛୁ ତୁ ନା ବୁଝିଛି ମୁଁ ନା ବୁଝିଛୁ ତୁ ନା ବୁଝିଛି ମୁଁ କାଳିଆର ମାୟା କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ନା ତୁ ବୁଝିଛୁ ନା ମୁଁ ବୁଝିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର ଧୂନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଅଛି ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ତାଳର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ନେବା ବିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟମ ଦଳ -2ରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହସୁଥାଅ ହସୁଥାଅ ଆନନ୍ଦ କରୁଥାଅ ଏବେ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବିଭୁପ୍ରସାଦ এই তাଳ পর্যায়ে 3টি তাଳ প্রয়োগ করা যাব গোটিয়ে তাଳରେ পঞ্চম দল গাইবে সেই তাଳରେ মধ্যম দল গাইবে পুଣି দ্বিতীয় তাଳରେ পঞ্চম দল পুଣି মধ্যম দল তৃতীয় তাଳରେ পঞ্চম দল পুଣି মধ্যম দল আরম্ভ করিবা এবে তাଳର পর্যায় আরম্ভ করন্তু বিভুপ্রসাদ পঞ্চম দল পাই কি লাগি ডাকিবি মহাবাহু বলি টেকিল তো নাহি হাত হে কি লাগি ডাকিবি মিছে সিনা চৌবাহা বোলাউছ মিছে সিনা চৌবাহা বোলাউছ ভণ্ডিবাকু জগন্নাথ হে কি লাগি ডাকিবি মহাবাহু বলি টেকিল তো নাহি হাত হে কি লাগি ডাকিবি এবে মধ্যম দল পাই সেই তাଳ उपासे केबे मु रहिले कालिया हसीबी अबढ़ा खाई मो घर दुआरा भांगिले हसीबी ओ बड़ देउले धाई
दर्शक बंधु हिसाब बराबर अच्छी एवं ताल नंबर 2 पंचम दल पाई। शरण जन सुख हरण कर्ता दुख भरण दशी मुख सारसरे चरण कृपा सुधा बारण बर बधा कारण जन तार पारस्वरे शरण जन सुख हरण कर्ता दुख भरण दशी मुख सारसरे। वाह खूब बढ़िया। एवं मध्यम दल पाई सही ताल स्नान मंडपे देख श्री जगन्नाथ स्नान मंडपे देख श्री जगन्नाथ चतुर्थ मूर्ति निराकार अनंत स्नान मंडपे देख श्री जगन्नाथ स्नान मंडपे देख श्री जगन्नाथ। खूब सुंदर परिवेषण। एवं ताल नंबर 3 पंचम दल पाई। की जोगे दर्शन कली की जोगे दर्शन कली चौबाहु सजनी 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 की जोगे दर्शन कली चौबाहु चाहिए लगुनी भल आउ काहाकू की जोगे दर्शन हौ हौ कली आउ आउ धैर्य नहीं केते बेलू ताल उल्टी गलानी सौरभ -1 पॉइंट लगे। एवं से झपताल मध्यम दल को आसो। छोरो छोरो बरसार धार छोरो छोरो बरसार धार कि जाए बड़ दाण्ड झर झर बरसार धार नाई नाई भिजी बरसार चरण वर्षा धार रे पूरा बुड़ी गलानी -1 लगी गला पॉइंट। दर्शक बंधु एटी सरी जाइए आमर ताल पर्याय। परवर्ती आकर्षण द्रुत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रस्तुत। प्रथमे मध्यम दल पाई मु स्त्री को ना कहबी स्वामी को ना तुमे कहब। स्त्री हेले अहल्या स्वामी किए? गौतम। ठीक उत्तर। स्त्री हेले शची स्वामी किए? इंद्र। आहा ठीक उत्तर। एबे स्त्री हेले तारा स्वामी किए? बाली। आहा अधा ठीक एटा एटा अधा ठीक। सुग्रीव बाली सुग्रीव तू ही जवाब सुग्रीव। ठीक अच्छी 2 अधे 2टा ठीक है। एटा हाफ मार्क देली। एबे प्रश्न पंचम दल पाई मु वर्तमान देवदेवी को ना कहबी तांकर वाहन मान को ना कहबे। प्रथमे षठी देवी वाहन बिलेई। आहा ठीक उत्तर। शनिश्चर शनि देवता ठीक उत्तर। एवे शेष प्रश्न कार्तिकेयंकर वाहन मयूर मयूर। तीनोटी उत्तर ठीक। दर्शक बंधु फलाफल देखि नबा। मध्यम दल या पूर्व थिले -3 रे एबे 2.5 हैला +2.5। द्रुत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे -3 रु +2.5 कटि गले -0.5 -हाफ। एबे पंचम दलर फलाफल किछि नथिला सुरुखुरे गाड़ी चलुला किंतु गोटे गायन रे गोटे ताल राउंड रे गोटे माइनस हैला। किंतु सौभाग्यर कथा द्रुत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे +3
-1 ରୁ +3 गले +2 +2 रे अछंती पंचम दल तेबे विजयी आजिर पंचम दल। दर्शक बंधु रथयात्रा विशेषांक एई अध्यायर समाप्त एठी हैला। परवर्ती अध्याय पुणी देखा हबो से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार। भजन अन्ताक्षरी प्रार्थना आम आनंदर उत्स।